أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سامع الأصوات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، فاطر السماوات ومنزل الآيات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أيضا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال جل في علاه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Kwezi mafundi watu wababa watu wazaza watu wanasho watu wanama wanzani emakatirilo nayo yanu ngabo tambuzi nji haruma emalahu emiraya emiji emabavu neti kamili ikaulazimu wandu wajuzi seuka ezinu zijaje ezinu zilanda. Alaikum salam fadilat al-ustad. Ekale longa ranzao henu jokana tabu ya chopara wandu bentoni zunguwe basi watina ujua uka emanu kweli inu jini inu shetani inu rauhani inu masahiri inu ilimu ebanu mimi wamitidene sababu wahezenu zinu ewetide mrumme ewetide mrumshe ewandoana elindele bavu ewanu wandu hindi watongeza zinu. Ekale loti deside hautirange iqarari ne azma ya ukajiri hadi simbabi husu esuje ikayao ngamwelesheni yo banu oskwalelo tanzari hadi simbabi ezahusu ezitongezao ezetwalaq luka wandungwa lolao ze mashulingizo shengenga mwambilwao e divorce ne mabaya ne ze conflits iliyo malahoni nguaye ekata mjowa nisele jelewe hau emruhanjia dahoni bala mono ezijirio de bwana harusi na bibi harusi, de fami ya bwana harusi ne fami ya bibi harusi, do wanro mraya do wanzani ezenugo zijirio harumwe famila de zehusuda de masahiri de majini ne zontipia alafu eze resultat gezijao zitamba za ilandola ekeba wahi paparihani hawana bala wana waongo wakayao enamna bokodo walio itwengeza e societe kamil o wandu watambali ya wandu wa juhamu o wandu wa rede hama criminel ritishangaye kaenti ya Komori ngari wanao zitwangeze kulawe namna ila zila resultat ulamwiso wa ndrongo zandisa uka lelo wenji ngwari yao hotinza mna kuhu shamndungo do hauno mbaba ya lima mndrompwen komio lelo mndungu ureleyo horongo za mndumshe kadha shamndungu subuti ya unemwana mtiti ya tubali rirandi katuona ka wengu kozo katuona kana wengi bane mwana hangu zetwabia izo zontipia izo nata ich izo resultat ya malezi ya ndola ya mweshi ikayao abazi ngwandishona hii aizo ekale longa tuwa magadi zungu oba sina bala wala katina jini katina shetani katina husuda shahalele shehanai kajahunda malezi zilandizo ya ono hao zilandizo ya ona omrayani zilandizo ya ishia holikoli e comportement ya hona zioni zimtsongeza hajuha hena mnaile khaswatan walu faransa ngamona uka ngabowana wa jipangao wa uwa mwanabani hao wa msindi haruma mro wa maji ema katirala nayo huja ngabo watia wandu zonode ngabo tobia zinji boko kena utosha ukai mwana ho ngelikodi kena utosha uke mwana ho ikadoro kena utosha uke mwana ho ngwendo halima kutuharejei haina mndugu jozisiwa mndu yati johamba bala hafanyeza hahe na bala kutokososo ni Mwenyezi Mungu amweshelewe Komori Mwenyezi Mungu jomba umuri mwinji mzee wangu kataka ula wahamba mnyim samtimwe ma 15 aba basantswanzi amamdu yanda wa juni ya la 200 kilo ala fois dona la tajuli vuriza ataba sa yo uteta yo hamba yo lilongoza Mwenyezi Mungu na mlive mbebo ya mniko umuri wenji na swiha ikamwa benzi hata mpaka ya basa
sha umwe akawiso masulia ya ukana banu gamina mahakadha hata mahakadha ngebidio emroi nimdunge ekaisa shili yabo na nifanja Ibrahim alayhi salam ni domna suya tartibu ngari tsanganya uzonti pia harumweze ndola shenge mwendo paronyo onti pia harumweze tola kazilio neze conflits ilio harumweze famille onti pia basi mra jozia wenda ambe na ranisi na siwa komori ngarjo husio soni wa Mwenyezi Mungu zabari emala ya tu onti pia aina mdu ya jamba ti janzan lole kabati uziso mdu ya uka ele bala ngo jolizia sikarna hujabele bala hunenda rumbi za mtu abili ngarjo jarambwe mwananyo uwaja wa hibija ukatusufia ngo kufanyo jao kutoda balini nja jauja abonge tikanzana mbio wantu wa parao au wa parao wantu ina dakika nto zungu we baba nucha unto baba nuri hundwa ni chao baba nuri hundwa chao ngabo izo sisi rajitumia ngabo izo bekaya sisi de rajitumia Mwenyezi Mungu hamba aswaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yanfa'un kathir miongoni mwa matahema menchi yali hundao dasiwa sisi de rajitumia mdogo lole ngotuangalia emba hindu ya buha usiku ula uyo basi halafu yuni haba tanzim al-usra inamna hi societe yonge ya nisao de fikra ya ulola ngamazo mndu mshahidi amazo mndu mshujisu yule objectif wangu amazo mndu mshe yasoma yule objectif amazo mndu mshe uro Mwenyezi Mungu yo amazo mndu mshe ulo faransa amazo mndu mshe goko ohangu ajoni kate amazo mndu mshe ulo manga mini kinga sita ujodoja ni bezenti huba nyamba bizilo hunuka zintosha ya tadani pasosha itwa ya donere mna riali ndo mbilizele daho no lalieka na pea ezi kalite izo pia aina mdu gena objectif woko yotindi yo woko de yamba difanya amanzo mdu mshe njoza ngamanzo mdu mshe woko omwezo atumu ntina udo kwa tina udo fungo handu zeba yo aibu amanzo mdu mshe woko waudo alonezi mkini kwa joni renga e place yo ngamona wendo la ifanyishia wenda roima bala rozina roheza haina mdu gena objectif oyingwa nzo ujiso basi abaina kati ya jogo na ujiso rahana ngono hurwachi wengo atondwa lonezi amanzo mndulo kali bunu hazali wangu atwamba rengaba wode mwana wode yalole mwana wode yanduza he mwana abaina katwa tola wa harumwezi ngamba usuhundwachi amanzo mndumshulo faransa atanjo nji abasati wa swidi abo basi amtaho mndwachi ola na academy na ekomori amanzo mndumshebo konge namba hindu tsina udo toa masurufu abocha amanzo mndumshebo ko wanasho hangu wodo atu nambia wajodo ni gite eze twabia izo pia ngizo amanzo mndumshe bamtsanzana libea da ya wantu ijidebarase basi ni kemrumtima pabana basanga minusu ya mwana da maunga mibidi amanzo ni kemrumshe wa mrumtima obarengoni njodo endano haba ina wantu watukanda wabisha mtu kabohari na bemide kina ekomjinga rondora uhuze ha majana matano haina mndu yabo haina mndu lazima hiyo ya juu objectif hiyo mengoni mwezi tuongezao etwalak shaone problemu hindi ni wa baba na ni wa tati na ni wa jomba mdugo da rumeze shuli madamo tu mapesa mapesa ala nyoti pia ala mkopo walinga miyasrafio woti fakhar mizibuli amba ukana wa ati dhal qurba haqqahu namniko wa karimunani haqqiyaha wal miskina ni mamaskini wa ibn sabil no wantu walu wasoma wala wajeni wala wasufre wa marifishi ina juzonti pia wala tubadhir tabdhira mtifanye israfi zamali innal mubadhirin harf tawkid wa nasb certes c'est sûr et certain ya ukana haina mtu tu sasa mapete ujua tirumia tatitu zata aina mtu yakotengo ngula tukombanza ta tema ala tawe memwala mtambisha jukirike wala afema atu shazina kalizi beanzia dia ni komnari yali akazeme ni bala chango ujone se kodu nona mapesa wale ujibiwa umdemme bala umenyele basi zikombe za biwani za haizi yabonti bali ngwazo ngole se kodu nona mapesa no utuza kiakili kitaratibu furahi kwa watu sha Mwenyezi Mungu hamba mtoto wa ufakhari wala tubadhir tabdhira utifanye msajaja innal mubadhirina ba owandu ikayangu afanyo msajaja wa utafanya mapesa kaona mdulo mwade ngaona mjachili pe collage nkamjala hindu wewe wangu mwade shishuli yangu amanzoni wone baka bachiko kamerabu amnajitsune innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura wa udwanya nya shetani abo tinahaba undobi ekawa rumatora bweba tu ama pesa hata wangu wadi wangu shanga mtu hata bali ni jimbo likula hata ina bali tukanza nitoa abo yo israfi yo tabdhira ukanga wena za muhimu ngawana malene ngawana wana waloluna zaya ngwavayona iko atina ezeje
educative zinaweza kutuongeza wasaidia rumo msomo hizo pia. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana al-insan shaytanu rabbi kafur. Na wao ndio kufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abo haina mtu najiplace emahalani yali yo yao. Watina ezindwaji bokongezi akompanyeo omalahoni hatu zito msada jawu. Sha ekalelo mjampa ngarundi zao ganzu yake na baba hewa indo watu ni mrani kwa ndeba zahidi ya hendo la mniko bala pia. Tulajan wala ma imru bshe ngutola pia. Wala imru meto la katuni surufia katula doda honi. Zabaria omaji juziti somo mru misiri wakati ya reje yo bo masiu katunde mru mshi wala mlevi katu parse mru mshoda honi alafu hende hashitaki mafamu aina masiu ngutotwaro haswa leze weekend ngutotwaro hata basi katuba koda honi alafu ola kadhi awala jiji hatoka we mlevi ambeba emana gurenda hajwa ndungu ngutonita haina mala na henda ukalelo hajiaru madisco kadha ende hula ambaga mila faleni hajayo alafunga no rejoda honi tushira na Paris abo yengu tozunguli eno bika ndumma gugeda hajwa mdungu bayi kutomzungushi basi nyi wandu mwedao msekwa we maele mnikwa we riali yauka mleshi leo mdungu ukwezele baya bala takanti ndezinja mazahemwana nimero azikaru mashuri ngabo yamba na muyereri yali mlituze tambiza bareke kujanikiwa ha ukuyunga ndora wanike garire ngao ri yali zobano tini kwa 50 euro ngambo tini kama madam ibala atarura walijezayo yabungwa kokwanika nabo aisa anlisi hasara ya gauni kadha na bayindu kadha nedana tsanganya ngwaja lango tukanza ina mndondo ya udunge na mdini kirendera wanika wemba ndugo irunda odemba maele shabo atongo walondora hana si warudi watafanya mapesa na izango izozonti pia abonge upande huo na mkera adhibu wa baba no wazati haina wakati mwana mme mnaijana ola ya jamba ngwantu ya lole matumuzisa utushinda udo stamili utushinda udo subiria yo amana wobane mwana msho ujao basi kemwe mshaukana oende wa tampone hiyo wani seleba ya wajangu lalo aiwa mfanya jao woga fanya jao ulati mzaza tukanda ro kufanya zeno wopia mzaza tukufanyira ulati ndi yahulela kubali kwa timu tume yeti mtume abungene zero ilizahinga wenezaho ando adobira na nusubirisha basi ekambaba wenda wale sekwema ele nele papa inele fele keneze ntuzi nele tiwo warudi waniki wa 20 euro hunu omji wali wende unikiwa omsirise na mwende mwanyisa mawende le na tuparo yaona bahanu mwanyisa ubale 1000 euro heda saho shwakati basabaya na mata funifar zabar ko funifar jabale ndurungwa dakambini muntu abale mu mdungu mafuzi yadi ngosi banu kana rambe katira bya haba hezo habaneza renda elisti aina mbamndu ya paromba yabo mchuha yabo mketse yabo mdizemfia mwanzo yavumbula bali kakata vumbula bana usinyu tyatemba maile katwanza ya ile bakata vumbula enu kiburi nda ibi wandu mengo miranda rumba ba havumbula mtopa wano wenje abasa ingwa vumbwa wa hafa tikaru mashuli yaka lindele dawo la puhamba ya ndobi lindele dawo la puha linu na linu wandu watsoda zakabatu ujua kwa kabatu ujua olalo yovumbula ebanu mtsodaza abantu wanu basi wali wazi wanoto kuvumbu walo banu bo watoto walo banu wabasa walo shuli no wano watoto wazala hunu atwa baba shoko watoto wababa 19 shaingwa twanza vumbu haina mtu wa hafa hata ya vumbu wandu mtani ya vumbu wantani ya vumbu elistila vumbu wala na bala ola mna cancre ola mna voyou ola mna imbécile ola mna sauvage yenda vazuwe ebushuti ya jatele emau kati wale bwana harusi shadu tu wasulo da honi bala ola mndu ya mrodo wa haruma twarabu ola mndu ya mrodo wa balini yabo ezen wizo tipi na mdileze natija ekemparwa ngelazimu mje kati mtijori pata aibu bomana na mata ifar iboko eshughulika ufanywa haruma zile razili faharani kwa 5 minutes mjamo mndungu mafuzi hadi ngosi banga manzo mwanyise wanwa rongo ola atare jize liste wandu wala wao o pia silumi wado yamba wayaka ujili hando binadobi alafu ola bahe oraka umjili hando binadobi oda huni hunu wakauriru ewaruma we idobi warudi wala bahe atawa fungu ngamona mlatu wakati ne nutambisho wandu hata mnakaswida
juzi ya mwanashe wangu anzani wangu Mwenyezi Mungu na barikisha ndo la haya kaulola sababu mtemna kasuda wandaone bwana watu bwana kwa mwana mjazo seni pi yanga nyama akabati ukaya sheyo ya jiprepare ya jazine de bali shaila ukana na majilisi wa taratibu wanduone bwana harusi besede shughuli ya zuki wangu mazuki wangu Dr. Muhammad Nasoro na Ali Nasor Mwenyezi Mungu wahifadhi na zuki wangu tena Hasani Sheikh mjeni msamihuli ayina mdulo bale na buda ngotwanza zina kwa sio mabwana harusi ndio bio watio nda wabe wala kwada wabe wandwa mjida wabi tamba na namzi wanungo hapo mazimeji ngabo fami ngabo jauta kenyo tipia mnindo ajwa njia mkatujua wa familia wabi katujua inde hao ifo wake wandu wasubuti wambie wandu amangeni wa baba na mkerathi wako wana msinyale ukana ngabo konflit wala ya bashuhada idha madon mtiharae hokamhudhurie mwedema makinishe mdomshe ni mwana wala ngawezami ila kana mweleze utijuri kwa shoba juzi daraja la humbi sana chau abo ndia parolola ni paramba wodo warumbi zanga manzo to dungane le na tahila dhahabu yangu bemzade wala ndumizi ti parone famia ya mdumme uko jo ipata aibu hizo kazi ya paro chiri bahanu tikubali wacha utashonga udo mwede wa shetabu na bo harumu silamu ngabona mnaboko ekaka chabuliwa yanomba ubu na hizo zonti pia tutalo mizo baba wala kana hawa arsha to kantezi katazi kai au jau yabungela zimio ya renge dhahabu ne bahindo ana reda rumu kumbi nataparo muona kuna urali yoda oniyo kuna wone mzade uwo paka mfanya ukumbi sijari mnikali makitasi alafu enda lola bala pemba maile ida hadi wende haruma ukumbi uhisabale mzade arengele karito hi anenda ya daine mwana na mshe ola hede bale danza ende wa hadisi taulo heda ba minga amina tie ngamina africain ngamina mzungu ngamina americain mimi ndaka utaya yabongela zimwe ila dhahabu rejeziwa shawa wakamla zoma ana wakamla zombaba wakamla zomzaze gela zimio emrola yarandewa ekawa hadisi amunga bona mnaziro aji au kai Qur'ani yeleze zeno wezo tipi shaha hanzarende gabo mrujo do note ishele bason tipi yanga si d'accord haswa de diaspora ya ukana o wana wenji wa Komori ngomo pirizo abo wana wenji wa Komori wale mamizinga kabo wana wenji wa Komori ngwa mabel twagi evasira ngwa mavoyu ngasi Faransa mahalani boko eze mayenza usoma ngizo kabati utwamba keziti emba yuri hula ngiyo eze na wilingizo ema bisite lede eze meturo eze tire pia yawe inji nda ibe problemu ishele problemu inji nda siraza yo wana mruya tiji debarasi ukawa isange na 18 ans wenge majere wenge jauja ariyo huzisoso ni Mwenyezi Mungu hauka emane mwana yetu hushinda ngebido jokana weti mlezi ekemna mwana ngawe na wana warara ngaja la kuja hima ta watimizi wa hamluhu wa fiswaluhu 30 shahar kuja tusubiria wa hamsa warangi hamili ya mezi sheda watanganye umaha wa uhamsa ratanganya pia ya ukanari chofanya 30 au maximum rafanya mezi mengomiraru ngewa banafasisha abubas imba iza location zijomjo dao ni unu mguae abunga mjoleza mjomba dobi na mbaya dobi ni waheja haina mdubani hangu utotengele abo ngamjomge ikrahasi ana location wao wana wao alafu problemu hili ngotoka uduhaya ngotoka umenyeha ngotoka usampanyiha weinge na buhuo olange na mbahuma weinge na manyahura kutuja mufanya usurmene urudi usekwe mrume bango wanzo udoni kiwa wawechi urudi uparwa ni mna assistance sociale bomtowebo parce que tinajwa wantisha kenga wana mrume au danganyizia ndo leke bala ingu fanyo hasi ijo kirikele olam nadaba enda ya somena mna umenya ya mtiana ma problem hamada wanu Pôle emploi na mjigaranziri unike usome ndaka utansome tsikautantsa mnari yali ende na toema hamayi wanduhuso tendo enda gibye kufanya kursi tsange ila pia ila mizinga manyo wala wana are ukakantimba bya bofumu ata utili babaisi yone namne ma assistance sociale wa amnaringa avokango alomba hindu wa mtani shonga basi kabati usubiriyo mimi amba mtowe porte plainte mfungu wando mahanyu mfungu wando shahawa wala mwe bandu basiri solisi wasumu
ya mba hindo ze prestation tu kozi mundu la kafua banga tu university aja mimi kama verso aja mtanja tanja mu mtango ta uzoti pia mala huya njia mtanja banu o wana wasampanyiha wala bondu watambalia kutishindo maîtrise wana wala uruditse nakazora mbu we fote aho rahoja ya mrundu achi doka ilazimu aina hali kutukana wana wararu haina mdunge na bayo yanzi ale na wana tuti mahamili yao wana wakati mdujwa ula mhogo wa nyongo ungo jibona ishanipane amdo lise mwana hwemba hindu ya lazimu mlise mwana wa mahamili na mahamiraru arikana ula pakani kwa telefoni kusana kabo idaba wewe mzati au mbaba ari wala mwanzo ale party wana rumajomba au wana rumazati waja restaurant waja ni mrugutu ngo shanzo yale angalemba hindu nje mabwani ke wala kujuhara yale lo cheka omnika ngujo hula vanu utoto wanzati tula maile atento kiyama mrache sokwa maile namba mtuzana azima ile namba feleke maile namba ata amona wa baba ranzo skwaza wala ata hawapasha ujahunu maile namba tibe namba tiwa abo iyo bainge tijinde ni maile namba tibe namba tiwa balanga bo watu anza papo painga po shainu dio wazwezi kuna uto wazweza mbati ndovu haupati ndovu shakuna utokana wana wararu aina mtu kwanza ile umpishe baindwa we kanta rungo to cordon bleu olango to steak olango to nkuhu pule tijinde ni olango to wa urende hamamba yituna mana hanyina mndu balange na telefoni nge na tablet wallahi ngamziono ba unji mna mwana katula baindu wanzu yali yado ne telefoni jao alafu etu abidi mimi na raweze nkuni na daru mwele fungu wanakanga yata wanu waban atabasa alhamdulillah rabbil alamin yeye yatuparonja saha yatuparora wankuni yatuparora mbamtsanga yatuparo nagaba ufana na hiri etu abidi mwele mwana zikombe etu araro akazamidumu ezenkanga ya zende wajaba zabari ila telefoni emba hirundi yo yangali ya huni chabalengo atabas katuja Qur'ani mfana na hindi na waramba ukai Qur'ani homru yusoma daima akwa Mwenyezi Mungu ilade mirongo ya Mwenyezi Mungu kwamba yo urengeze macho ila fudil jalali maqawli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haizo haanzalele haupesi ngabo qaima ngabo listi tsainu yoka ilazimu rijue mengoni mwesano ekamo download embaza ndogo sino kuja zihifadhi aweka hulola ngabo mashaka menji ngelazimu yo o wanandongo wanu wa hifadhi utitona wewe dawena mwenza shunga wa mruma mwenza shunga mrumsha angalia o wana watuka hucha parce que wode mwana wa dobi ariban mwana hebuti mwana hege pirizo ça te fait plaisir et mwana hare mwabali et mwana hare telo are mwana hengufiro are mwana he wo mlevi are mwana he wona mhono wa mulidi izongo ufikiriche abo الرسول صلى الله عليه وسلم أنبوكنا كل مولود حين مروزال يولد على الفطرة يوزاله من فطرة الإسلام حاجة وازيكاتنا مانغو فأبواه دو مزايا يهودانيه دو مدندو يهودي أو ينصرانيه أو مدن نصارى أو يمجسانيه أو مدن مجوسا أبو دو مدو أبو دو ما لجوا وأبو دو باسكو يسون ديزو يكوونا يسو يونا وزيتلو هاو يسو يشيا وراديو زيلو أزي nele fitina tomtata ngabti wana watoto watiti kwa tatimi zimbese enna onega telefoni arwala ngwashekeza wa wazai mndugu piho basi garange telefoni ikazaja una mrupiho basi wabba apya maele na mtuzi na bale telefoni giyo chao to bahata ai kabisa bale hadi mewaye hunu mzi ubereha airenga itajao bali yabo marante yakile mba maile ndi mwanda ya hule mba mtuzi chahula kabisa hula mwana ya hula chahula remoni file hula renge gashi hano izo dizora kamba juzi haruma e sécurité ya hwan abonge narikeravi ranzilo mwandoni mndu ya maîtriser mwana angeli legudi mndeti bakana ufaikali lia ngoje juambe hadi ntilidi jana atano ntinana nikiwazo atalelo katilidi ketina manandidi basi yaudi malisi wana rwotole da maku todo usabasi batina ujwe namna abidirile lo wana wanu karitusoma sheni abo wana wanuko na ushamba ndo dauni hao ikati de majimbo ya zazana samunda abo ndo huzo ni Mwenyezi Mungu haina dahu ngebidio bakemba ino abo as-samayati wakati mubiza mtiwoneza ndo lazino ari leonga si bobinyi leonga si sendeni leonga si la Courneuve leonga si Montreuil leonga si jao ndo sindiyo anga mjova eze sahari mdozungu dia
wangu hama amadu hechi odo kutina beni kuihoa jawa baiza majungu kutina mazano isi kuihona jana baiza wavunzi yezi uno pia ila utoro wa zano za maele zirufu amdogo 20 shele maele ya dovi kama tuni senyo watu wa sare pia yala mali pale mwana katina mbashio katina mna dictionary katina mbamba izage collectif katina ordinateur ya utwalia katina shio sha lecture kabati mswafoda nhuda kabati magauni ya swala shabana mujela pembe ya ngibale si kazi ya jiso mwono cha hunu pia uonehe ezo ngizo zontipi ya ngizo mala honi hatu mndungu swali katuta foba na balava mnajipo avamba gauni katina hiru ari abo mtuka fasili pale mtuka fanya cha eni mbele kutotoa fatawa ri tamba za swala فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أباتن بيبانو موضوع همدا زينو وريتوvumbua warengenti ikaula zimu owandu wadungo utieze betizine zidwa wadwe renga maudhu hamada zinu ozonesa yauka si diaspora khaswa tanga rjo sosoni wa Mwenyezi Mungu owanariwaza yao riso fixe mba yurwe kati location familiale e kati le apeli e kati mba yino jo versione la kaf shemdu mwone de filia e ketino kana oi e mwanangu oi e kalala 24/24 ngo telefoni wenge namba mtu tukubali ni libelebe endarenge mwanamme yanga milobali ni ajajuzi mwanamme unaenda force hao mina mrubisho lona makirita sisa hamba nifanyije ngabo boko kwa tina time makirita sisa balangu watu kwanza ufanye hukumbi ba ngabo wamba kana mraba tulera le restaurant kamba madema hade ambe liba kali bia to carte iranzi alona carte namna ino bantu wenge na makirita no wone kwa bada iko lingana makirita hawa kwambe namna hiyo zila fenti ruvu na mikimake uka tukubali nde la sali adwane kirtasi ariare teloazo aribana abo hazo aribana fanywa jao eze makrizo zontipi yagizo baheula bahe balange na hawara majana manani komori shacha jilezi kangu lolo ataju ndese jure ba akameli jodito ndeza yabo gelazimuyo eze tola kaizo abo wana kwana ka wono wazaya wa baba hao alafia bongo watuka ujuhe namna mgia ujuka hansa ngorongo wana honde wavurizi za shinu wahula au wavurizi Afrika hula bangwa nzo urohe ola kabala atiye majibu ya misiki awadise zitwa atiye buhuri no udi ula umjusa muo wabali ya ula na zidwa na indini kwa emana wakati mwingi ngulo lani mafurika na mafilipini na mana sima indini izo mingo ni mweze natija kuko omusizoni o wanangwa sungo tuwa maka wakibu na magalagala tumnika telefoni yabo tumnika mna tableti tumbulie tele basi o wanaba hadu hatari muyo tele mima wanzono nemba idukata ikikijana mujitisa wansetina gebasi si bana mazona ta ikor complicate mwanangu weka kiri ule kati cha mwana kiri ule gabongo jisu kana ujolela ikanta lemba ndo kana njoni maje kati koka engo juwe koka mba ilulo bana ikanta lemba kati berikata ikanta lemba kati chao atandi kutojoka juma uhula ama restaurant ina mdungu juwe abisho yanza waudwana aho no emba salade inu sebo kigomba bititi epire inu njema ikagyoja emba junior njema nti wanike baso na wanike baji wane ya multivitamini na nifanye ba maji ya marunda ni wanike wane na ni wanike wanafuri wanazinkudwa na mapomu hizo dezo saidie maana ya juwe mwema maana kana ujwa kako ile jotongeza ke kalili dekani kwa telefoni babo kana ulila shapo humangamize matu yapo humangamize ni jokana paka ya reje ila tabasi shakweli kana ulila bala ngojanza ukayalezi ba ndo alika telefoni uko pani uangamie le shishu utoka uwaja usezano photo heshano shipasu abala kutoka za telefoni utimizi hata undigula imabai decharge hanadena regeila ni dogre nke hunu basi usiku kamiki sina haja naye baingo fukoni hula shia mamrugoko haina mu restaurant izo ngezijiriyo malahoni abo bahango udanganywe le shishu to twiti yaro ujo shiando ro arma usiku kamili watoka za telefoni ja unopia wose undi yani kutina banugo kabati lo kana mruge na mnashiyo kusomo kututi ntasibi kabati banugo umoni hawla la quwwata illa billah astaghfirullah alazim aba sango shiyo mrukoko pita jamaa mbale hema kanunda bya mndu mtaate mndu hazi ngo yabo tsana kabuto ja uruhoro akila bango twangu twamba machai bahema na gushiyo wanzo kana ngorogo chizungu urende hamanga ma alfadhi gromo za kichafu iyo tinogoza kaulazimu mbaba endenge ulangu to usanyuma endenge ulangu to sasa anu hangamia
yavunga woni bazana koza shabo baba tajoja aribale mfumbiri ngari para banuka sina buji agata ucha ubasi ndo sampanyana kwa ndo sampanyana avange baada yabo gabajirio ze talaka eze talaka polifanya ze mashuhuli abo baada ya mashuhuli baada ya ilaka hizo talaka ze talaka zijiri yonge lazima yelewe sababu hindi owenji do wakati go kwa hina mwanzo ajidebarasi wodo urengo eriyali yahe mwana yatini wao hata yachokunda mahamine mimi abwede lazima yalive nyumba yade lazima yafanye usango do mjidebarase wa heze responsibility haina mndu dono na jua ukana lazima surufule daho de mrumme ya lise ya nose ya vaze kanga abo nguduri izo zindwa cheke mndu mshengo dushinda stamidi cha mrumme wode lazima ya lise ya nose ya vaze ya trete mndu mshe kuna utoa 100 € au 200 € ni kemndu mshaho endava nguo ya kishenzi endava mashule wenda vanguo fikiri ila hamba shumizi bana bahanu ndo watorenga nge konde basi mjauzi abantu basi halafumba ruvu ina dakika ina sekondi bagelisi hao izo nguo ngo ulio mndu mshaho nguo amadi wenda va haina mndu yaone mndu mshaho haina mndu yaone bahanu lalao haumnya mndu yaone bahanu izo zonotipia izo zo muhimu basi o wakomori na wakeradhi bokabate ya joshi na mwana mmeja shinda yarenge hamli ya mizishinda ya zingari mwana ola enyumba omwenche ye maji wewe ola mzazaho wana haho ila likoli ila de madrasa ola duhu shiwan hata gojola dada wana mwanange mwadi mzazi amfili hezinu kupia basi karadhi utitonda ufujifokaliza mna 200 € mnamo mzade ola yanikiwa yo fanya babzandu gozila wanje nomba mtsango wambe ntuli baba olwa ringa chao umtsango wabangara nyisa uswa ili chao bado wala ngufanyeza hene mwana ewe ngufanywa hili ifasira ukana adam wa sha'ru al-mas'uliyyah al-maddiyah ho anza ujidebarase iyo mengo limezo koza mwandu zimenya dola bana zabari bala ufanya pression onde wa ho amana mshwa ho inde bine byo unate mndu msheno wana mwambia ufanyie chao banudua warranty ya dola wocha na bala yeye mwanahe hadola emrumengu mwangaliondo mwanahe mwanamshe shawe mwanahe wa dola hata utohulie mwandu mshaho mna hiru oya mndu mila zindu warranty ya mdola njala mba yiro halo mhonon akaulipa 100 € bomzati akahunike 40 yerenge 60 aba haende hadola ngena mndu mshenge na wana ngaba mwanzo hunike ila 40 ngaba kompuli ende alo dezabar ukompuli ende alo dezabar ewe waho shoula ishosha he mwana mme mradi ya jalole mwana haho ishosha he mwana mme mradi ya jalole mwana abungena alkeradi haina mwana mme ujolola ya ilewe ya ukana wana location familiale ya PE line wana ndongo wa mafiti wana ne mnari ya liwa hela rentre ndume wallahi kana lazima ida jifokalize ukana warenge yunge bidon renge yunge bidon fanye chao wewe hulole mndu mshola hakaulelwa jihisi ya ukana mwana mshola wala princess wa mbaba hena mtatahe wala simba yiro rontiani bawodo ambari kautwele da hola kahucha mndu mshewo ilo hapo hado birione ze listi makaurile mezaru mwe maulida bala no mzivumbu wepi alafu jore ngamna mwana mshewola mwaza matiru hauji ujibere ukama denku ya swano mkoro ujire kwa ina adabu uzino amangu wono haya na bala kabati voyu hamada ukati imbecile hamada we he makaulu joko bya seku enge kaulu linu flesh basi kabati mndu mshato kana mu warumwe alfadu imbi ndo zito wao banaba hao nji wa isawa ile wa yukana kemru ndia bana tuabudi ya wavide hata basi udasi todasi mndu mshaho na ulapisi hata mndu mera todasi sheka mndu me kaja hisi kwa masulia mndu mshena bezi ambiyo hao yukana ngabana uzilo saba pana ndira hadisi wa in khiftum shiqaqa bainahuma ekewa njia mna conflit amrati mata mzima toshono ya wafungwa awahibi ya mndu kebidio mndu ya pare no wongulo lapisa kuja lapisa ngamdo paro hanyu ni paro hatu jeri hadisi ojola amine ko paro ngolon lapisa zido azi hauja ngojola amine kango surufa kutusurufa ngojola amine kango ndaliwa kutundali shaida ukana mhime hata wajiri hasara hiyo abonga abo hatoria abonga yowone sauka in khiftum shiqaq bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli ngoni mwa zetwalaka zijiri yo de haina mndu yanzu yaji debarase ya ukana iyo ya bidia fanya dae ngurongo ya peli neja uchau waweda bidia fanya mimi changu eshango tukoshibanda yo problem ezabili ukontiani nyeze ngo jomlibantu
mazuri somesiwa ni mtu yauka eke ujoda honi tuhante telefoni lera mbili uangalie bazango za mdumsha jokana wala mdumme haja shabuti just atatoja janjo fukoni ho basi katuro uja hiyo ngelazima haina mndu yaijue ukana mndu yatunde ngonjiyo bainga usiswani za hapa nyamba ndi bawala ba prepare ya pempa hindu kati ndo wali wabasa udonjo da honi wali muri bala omangosoni buli baba utuhaja atakatuja ja huona kwa bala kwa telefoni ngwamba za home tango ngwamba mahala walo masifiri ya mahu ne mahala bokongo wajuka da hulele esare petit Dubai yangu wajuka enda sendeni haudo zoni haungo wajuka wenda da hubeni ila shindo sha Marseille alishongo hindi Marché Soleil ezengo izo zontipia ezengo izo zidanganya kabatingisika wacha uone da waro wedanga mila iho na mmone wanu mapompie wala uzima mro haja temba yito huleda mvuriza ko ele mvuriza mnangana ga boya ya wa ya kekali ndo ipo wendesa kutina hataja naye ukango tukahula ukanaka hulemba hindu ubaki daone ile tengwe la hawe mala walo mzango utoka urengo wa madodo biye zisifiria zila ezanozi huzila za usekutema ele ezikombe za imituzi Mungu hezi uno mjia maleneni eze sare kada eze basi yode makauri ya chungo wa marumo telefoni facturing ya chungo endele yao emba chahula yangamia o wanawa wanike tele basi no ujua ubuli yomoro tiata basi bazar di machina ya bili al-bukhl unuhuhu oto heri ya libasi kutwanza uto mnariani na balanga wina yoba pati problem ula mbamkat ula mbaidi libasi shango utudula mhogo iko na nyama ya doyero na tura yero hata majabajaba ya ubo histoma ile cheye shailo kana anza bari tubatomba iza ya urtunda ho izabari batomba izaju nizo kizo bonga ba sade ko kayabira ne umhogo ne machimbi amanga gasi koni na mkazi na umhogo mbandrovi bo bari sio mona papaji manga bari sio mona ba kontike bari sio mona chau basi shakuna ula mnamna si kuna ula mbafuru kuna ula mbaju kuna ula basi bala eze mfomoti nezo fumbini wale masoko ima elene le papai ne basi wanuko mori eke kwa tina walala izo zinroje hoka mimi mengoni mwa nduboko ngamonoka ngani watano ngwajala bismillah mashallah ina katim ya amza yao mkalkule mbabza location familiale disha abona kwa nako somando ho utetezi wao harimo telefoni na mwana yanzu ya duhende likoli na izo zontipia na huko nakanza kusekomori paka usawa ngondo wa hafe au ngwanzo jana za dende alafu ndio wahiba bada nyumba hula kuna uparjushida utimizi mfumo komori babala nyumba ubaki na izo zontipia ngio nziro kabisa okapo wanawangamia kuja enshindo ubakisha maha wende hulanga wirewe nyumba ile irendo loji basi otoli ba factory na ndogo bokwitile madabo kaido nyeshiyo hamanga uswiri ukana kamjokunda mahamengo 8 alafu we maha 20 joba karumwe mahajana amjodana la rumwe nyumba ita ezabareke uyenshindo abasa ulibanu bwe mausiuhe mwana hunu bana fasi aba uyenshiyo hunu sha balango uswanza ufanye shedo wakati na banu idode alfadhilu no wakomod wakati na bonyia ngamona usulubu wakati na babangu bonyia sha haso miso wana shangu yenshindo shange mnono wewe honde mahala ula laonga bonkunguni abo makala lao gawe hama bala kujaro hango tola nayi bakwa bala nyumba la njia mazetwani na majidi na mabandi basi lisungo utselesi wa wanadamu bahe ulone nyumba ile kuyelo amabila vila ya yuha idari emachikato simani atazwe majiba la jado ila daeneze hawa arabasi iyo msatacha nele joshu do filmi nga vaniti ati mdonda ningu kwende wajiri salonda mnariali waranti beka ufu wonde jana zako jono wa ondiza utele wa bala nyumba utoli yenshi uliba mbutoto wala na dabi basi yakenti bala ya tolo lifanya yazina na msatacha basi wa holi veze factory na zila hununja wadaro jemdi abajuzi yauka vanhu aderidore lea ile giza nika umazetwana alafu ze factory hunu zitongeza
wanua ria mwenje ezima mwenje uo ile facture ba ijali katuli beze facture kwa batu ndio pashe bisi jezi wana lo mapei tani pashe non manzo libe ba hitito we ata chauffeur atono na mamro ata amanu we la wayambe zinzi fwa le oli babi e wa kwa tukuvo to kamba bala mro anjo mshanani ha alikutina tike kusina makirtasi e ban goto didi bezara ka uvondonge unjie aruma bisi lilibi wao la kazi wakana validenge unjie edwero ida himidu bo ufanye passport la labano ruwa botona na wili otuturuku utikenga ngawe janzipu da japanzi kutwanta ubaki bati maja mtwa farmasera nele chendo na kutina makirtasi wando waparisho bana buzinga ubanyonzo jitumia pa robo wa komori shabale ria lipi abananga wene mapesa watufanye mnatike bo banda we mndu mwedezi ikabula zimuende wa tahima ala balomba nyumba uyenshi enyumba yangu iyo mi uliba rahisi shabo ulibo rahisi ustafili hindi mapesa usomeso wana ulindu uvayandu wanaenda ustaarabu uvahiza utakuvana ndo teneti wa babala jumba tilo kokoli nende hama de bokaba birijo hebala Said Ibrahim Prince ya zishibo angwa tilo bila wana inde ya dobi yede amado bi wala lo France wa yo la nashonga wale ndari ngibala kanti kudobo magoda ni chama sufiri wala wana harusi wala juzi wala mnamnangana gajani kwa banangu twenda rigeze habara jala la nizo hula fikiri kwa ila ya hai watu wa Faransa na wala takatujua mru langu muda hobi uwo rupande wahusu eujolola wede taman askinuhunna min haythu sakantum min wujidkum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna lisa unose uvaze uzihiri imrushaho abongo maîtrise situation sheka wongo jorengea pe eli mimi ngamdongo mshahara mimi timu nikata mimi tijana mtango mita kamli ngoli ngam odahoni wihonga banji yao 2000 euros par mois ngam ngam ndo manjaro mitango ya 2005 ngabo nyu bange ze facture ngezo bali ngwanzo jo renge ducha otukanza jo ende Turki otukanza jo ende Dubai otukanza ende akutoka abo msamjitano ma problem desha alafu anao ni assistance sociale yani pili bantu shida kufanya cha anao nenda anao ne chono wasira bidiri ya shindo rilendo rivayendo si anjulo Faransa chapo kama tito vamba ya kibinadamu paka usiku ende acherere ya beba telefoni basi ende ajoni sikana bantu jwa mwele le shughuli ni nti hangu sharitu paro basi chapa nanga manzo haino tukoptele ntu ende na jivombe kamera madama manzo dono na mimi abo amadu heji wakati ndo rao lewe na wakati ndo anzo wa imebala wambeze duma basi ema ulama wamba ukana kairi wadi haupesi utijohi mabakano basi ngono mbrende kusona rizidi ngone bala hataba lele de kamera basi na kamera waya ndusamuo amanzo maudi hiba hali bya tanjolo dahoni kamkwa mabala tikaura mpira ngo mkwa mabala gamina maungu dadi zinkabwa changa miyemi duti ne reti jiakrapu to wa ulio kumbi walo bindo nangalia namna nakaya wone namna nakaya fanya cha jome ngoni mafundi wangu upara wajide woneni hamba mengoni mwa ujinga Mwenyezi Mungu anisamihi Mungu anisamihi ngamrompira wala nsiri hata kwa maharibi wajanga kwa machi renderi wono eze preparation eze commentaire ra mpira ujandisa mpira uhisa tiwangali hata uhisa tena urudi tena ngwa komante we namne zema tirudi tidungu tena ntwa bili titwa tidungu le journal la mpira yede namne wazazi wali wabasa tiyewa ndo bini wone namne tukovzina bala ta angare David namna tukovzina alike telefoni hende hasini hatareje enda tu kondili wone rejeza yetoko kubwa ola hamwere wala ma Facebook basi mdede hama msheshele obwa mdede hama msheshele bo wazazi ne madeni basi wuru hayati mdonuo do hayati mdonuo ala feza bakia kwa hicho shanyi mndikaza au kanyi kautuna washile baba ile ntibe ikachao ne ikena shingo ne kena sukari ule mwa basi utawandeza shanini washila hetibe washila ile papaye mrudi tena wanandime wahanyu wamtana mwa problem wamtani haruma mizingamano wala vayaje etibe wonele papaye sabete esambusa make zaifa cha uto katila mtinyembu hata mangamiza eshitiyo mwele mwambanga mdomo uleleza hemru nukwamba ndo mwali abaso kwa tujwa hizo ansao wanjia TikTok aina mdo abasa kwa TikTok ida jifilme wanjia Instagram wanjia watu ko parisi wa hamade moto misiri ya para e copain wahe ibn al-kalb imbécile tu es où
ou le fils de cadre hamba ashe mi de imbecile wiyo she mwana wa imbecile nge mshana ni guyelo ola hende andi yangu par mwana ya Ahmad mwana yangu mshana ni ya Ahmad oui papa amba ya bongo yelo ga mshana ni goyelo amba ashe banga mi Londro ngo fikiri kama ila huo mbaba atambi hena mne mwana ya jibu yada na majabu mandora ngaro mweze tele neze video ya Ahmad oui papa ya bonga we mshana ni goyelo ashe ngamshanzilize ngamhulo zetu basi mbaba namna dekora shamba angawe ni sami baba la skanzani hulahe uka imrumsha oti mono ngebala wana jana kanzani hulaudi harenge telefoni handi sobu wala futio na marenge stilo ngwanzi yoba ambiza nimero nsujwa zila hawara za nsujwa basi mwana bomba pesa koda mwe telefoni haba bwembe sili amazi ede namna mndu ya kujibu mwana imbesili urongozo mbaba yake imbesili mwana kama nge makini alafu kanzana bya uka rwa baba rwa zate e comportement hamadiyo ijo kirimdate ya drage wane mwana hadina livumbua haruma TikTok au haruma Instagram au Snapchat au wanjia Facebook pia ina mduke na ngwaji yao wa debateo na mafotora e mwana to udime mwana to ile kovo mwana afa yangu bukeza lazima nguso jifilme jo wazate e namna yo kwa ngo ida no jilisa litole ni amama bahaya la sumo pia wallahi bilah alaf untilo mmono wanaume abasainu ngoro mru ulia utasa ya basi atia mkunku atia brasede atia mbele majana maili hunu kabo watu zao wala wende ilamba iza shampoo ya basainu ngwaja la wando ase na mdobe liwano wando ume aina ulona ba wala ende kabisa zenyila zifanya mango zishuke udozi kabisa cha wala mru mme aina katungo ngwabira na ni mrumshi kwa jirenge zao namne ele dansi habanu wala ndi agushifu bahata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaudi malezi ngabo wana hatunga manzo wajuhechi mwana umvaza kishenzi enda afanya hama wewe Jackson na Madonna utende mwandoni udozina udojitoa vaya bakuruchazi vaya bahamalati hamalati yode sharabu da ila mbambo zibasi bana ile beze basi sheke unyamana rohe ya tawe ya yobonti yote shuliza eda va mbangu oboko kuna ukanti eda dujilisa ja ukama mbria kamem si wana washe maisilamu si wana washe maisilamu si wana umema muhtaram ndo mena tunde bangu jozisiwa ndugu jozisiwa ngamina na video toi na partager du ziban ikombela babaka bazantu buya bala tasa bala na masika katunyo kwa henda wendao shangu antu antu cheka basi wole bale mndo mtiba ule mme wala haraka tabaze shano shakana wala bala hatu wangu antu yabezia tu jone se kai kajadangu wa na wangu pia wakawakodo wende sakana kaujo shangu antu yabezia tu tena tu bale rache twashitende ilamba kofia ipua au ndiye twangisho amadesha fahari basi wakati ile impamishao tabi antu yabadange na paleja wami ya lade malala na haina mafura ya duniani aria yoka usaja aria yofanya jao aji urunge ya mafahari katina hata mna uvuzi wala haju hawla wala quwwata illa billah ya la mashenkezo aida rigema kaza taji ndo mafunga eje ya mbaya kwa kaburi hapia eshenda kutashindi abasema tu yakupia ndini yoka tu kazocha wonondwa tafanya mashana abusha warabu ezenda zike zatosha bangama zilifanya majao tikazazi yo haramu ndulaniwa tiziburi sakabati hata abasanga mdesine iyo nanzao shayo mnyezi mngia ikazainu keja njibya hino ino ndajibu enda zinu badingiyo nene badingiyo nsala ngamu yiburi so inumi emala bana tujotanda ndoziba ni zodatsena endati msumari banu ulebeze banu eleshishiyo likama gitari wallahi utoshenkeza basi warabu amba lam yamliku ra'ayn utona amba ide hai yasiru dhahaya li ajra hayina ujoja busheke saindo alamba hindu njivaya netizo vaitiri ko kazaja amba mnandi nini bwaban amade mnashile we bwaban ondodo ona ba manzo nduge mnambere bana omna kulwa bwa omna ndaini jawdo wando umeba sambu kutuma pere hata dofanya jaw tanya anaba hayinu kaula simo zendo la ndodo bana ranjisa o ngama zo unike mbere ngama zo unike mkunku ngama zo unike brasele ngama zo unike ruju
mima mtu nikaja na hale ndo la mrume utwa mnambere basi wa fedha abasa mrume gutu aina bahitu gutu harenu gutu kame gutu mikunku majana maidi gutu mbere alhamdulillah ulatangani urudi ufumdu ulatangani urudi ufumdu yabo omru ujihisi akana yeti responsibility hangu au mza zaido kumlibia kantini au mza zaido kumbe hospital au mza zaido kufanya job ibanu weranze mawulo faransa ufanya maana ay mahlu faransa amsomese mwana amuli ordinateur ngamumbe horo muzikuru ngamuliyo haina shiyo yafanye lecture ngamumsomese liko linjema ngamumvayo na zena mna lazima ngamumuliyo shahula shalazimi yale na maji lazimi yana hizo ndizo nifanya ndio henyuba bamimi ngamanzo hangu maulu gujoni yangalie keti mangalia kenda mwasiri tu habo bala nyumba mwana honge hunu katula hindu katsoma likoli katina na wila rende gavuro sharende voyou hede umtiaru malikoli ya wandu bekayao ma refugie wandu watsona tambanu kwa basi iyo de problème zinuna ticha basi ukamria ji de responsabilité ukana iyo responsabilité mtata wole urongo ya PL wole urongo chao wange no weningo jo para mwana msho para chao ya bidido uhuru uchuro kana kutanta ule mbayi numli engu kutocho lamba ku ya 15 kuna uparu to hulamba nyamanje mamada kuna uparu to lalike msho nturale mala kadha kuna uparu to hulamba nda kulimba sama chimbe nda kulimba zendi basi yule shaula mdao ate mhobo wewe zere utona mbako kaba yule ilo rahisi basi kuna hulaju ya kibinadamu wanao hanoma wasiwelera lazima na hizo pia ubakaru mwenyu ba ikayao mwishia wakomori ngabo baunyu mbaka sina mahamira rubano ukata ti fanya interview ya urongoza Christophe Castaner wakati ya ministre de l'intérieur baunyu mba Marseille no wai zangamisa waka wakomori ya Mwenyezi Mungu warehemu enyuba inu ngiyombi enyuba winge mtiti ngema hala hama voyu ngabo mabandi na riro homdani hunu na ri demander ritawa riro heritawa adunga hindi عدم إشباع العاطف والجنسي والنفسي لو كويوي كتشي لو كورا وكانونا نمدومشي جيرنجيزا شي دارينو باوبو الحمد لله رب العالمين engule meo sha umwengu fanyo eforia amdumshangu nida na kwenzi ya jana hundaya piha ndo via visea saya ya hoha ya kuhu furu kuhu ho ya bisi wa kuhu ya hoha ya renge ubatambi ubatahaniwa wala fanya mbaji afanya chai na ni reconnaisse quand même na nimshukurie na kati no bismillah Mwenyezi Mungu ambarikishe Mwenyezi Mungu ahuri wenu una lise wa lise anoswana semanze umhono wa pesha ula shino Mwenyezi Mungu ajalie ya utebaraka Mwenyezi Mungu na uli wenu ya unike mvuza ulelo wana yo omuweba biyo ndo twambie mdumshe genanzaya ngawe nanzaya ngetumuni ngawe tumuni sheka kutiro konesi ida pihale mewango tofanya jao veza utimizi ujeba ngabo mrenge bano ezilera ndeziwizo yo mengoni mwa ikota problem wakatuna zabe sebanu jao ashe ukatumuni wa hili ale mewa hapia ngena ruku mwanaka ulida kutakana acha naye abutu tweza baye ukana ashe dami haunda wema si lelo paka mwejangefo yabo wakati ya haraya utenolo zaba wakatukiruniva abongulani wakati nango ndo wanduye utirende mufti ufobweze aza duniani wambe uongulani wabo shukuria mdumshe emba mahaba ya shindwa hunikayo apate mdumme ba rumba hoida jusama majuni atole ula hata enda tibi nyuma ula hata enda hosa michana ula areje yale mulia si wembapi jua ba mimi tivumwa ngamanzo nilemba shile ho bano zilera deziwizo iyo ngebilio mndia ile kana awe yale mewa banuja wakati ndio afanye tahia wakati watu kwanza wa hadisi utionola hajapinda au wale mewa ongena problemu shihwi eni mbacho amba balaka tunaanza banwe ijao bayo bainge tiji ufanyaje mkini yake yakika hisimbano itoka yonti abange okamria kika kubali yakika kinaya yauka mdumshangu wakati yako uvumwa kajasimbu ha emwana hapiamba ndunge ndini abokati hiyo ngushindo hakamakini kono ndizo waishele ya de swada karanzima hajuzi ambwa swadaka aina kati ujo ureme stilo ya abo hiyo swadaka embabiyo komori pia alhamdulillah wa hifadhi ata epompier je imjuseli mbali wamba ngawa bawo wakana mrengea wotao wa ile ni mratu asiromu yabo ni mratu isadamu wa isamachi na mrenge yabo mate siromu yabo
wajala hono zijavune zenkubu zo titelele yabo ekemdu katakina kama tumna utwa madula kama alijo kiri wone mdu iso ele usho mtsengele ajo kiri uvuba me ure mwali shafuru one mdu afaya rufikiri bala onde hunde lada kabati daba dunia na mada ezen kwa tukwa kwambiazo ya utambazeli da autetesi ijo kiri mdu wato mtsengele bahere vusholo hana nyundo kutoka mawale ure mwamisiti na balanga wena kiasi boko uenshida ona alhamdulillah ngujua si wake nguswali shangu twanta gishuta ubasi lazila zaka wara bokomiti la uzamba umukubulu ula bibila mwana mukumbi ula اللي برا et apparence Allah ko واللي جوا umuoni ya'lam Allah ozijo mnyezi wala mbulo na mdumshe mwe mamalula wala ngurendo ijo kirika mdumshe wala ngutoka mahafu pinda ekango anzo wende waremba mpira ijo kirika bala hata jo uro shofele jifi awe mrumme mtufikiri bala bafupu hoda honi au ladele gonzila mdo bilibiri hulali yadunga na yakahenda malakaza ijo kirike makauli ya hamba wayo bahati bo torenga shono da fursheti wa mtunga zinkangaye abundi gutiro tukana wone mdu tora nyungo ha umuntu arimo kumbya umuntu arumango makadha gelazimio mdia kina ine babi aloni yo atambe boni bayo ndiyo rasifi yo kana inna lil muttaqina mafaza fanye jwa baba wa komori wambale unga rusomesa o andro shombe boni ko do ni mdu hapa somo teri lolo uongo jo patsa na nivae silipo bigina sirajini na dera kenti ya wishele kenga biyazi wao weza shunga wanu wajusandu moge juzi enda katsera njia mwado wala wanu washe mdumshaho ina mna tukoka wei ulo hunudo tukanda yake yote na mna yado tifanya nayo na jarume darasa shabana barishi inna lil muttaqina mafaza watu warumyezi mvongo watu ufuzu hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wanazifuba hao wakasandi hako watu wa majanyongo imajakono kono ngaju kampelele hiyo la yasmauna fiha lahwan wa kamnulu shiya moro tinarabo jazaa min rabbika ata'an hisaba ala fondu lukanti fo wazadi wa mbeboni ngojukande damba ngono geta na mala na Beyoncé na Madonna na Shakira wala tihinro lihonda ha ngamo tukokaje yo afera halema vala ya wa komori la baroka na vala basi wo uona mredari mafoto ya wazadi wazine ze Roma wakati wazigale semikiro wajaza ha basi utono wazadi wala le baba ze Roma za jamaa mala hunipiga madwani gaya kazi lida hukabili radi mafoto mema yaro da hon alhamdulillah wa sala ila illa Allah muhammadur rasulullah munanza emenji yabi wakowa washiwa zivila no wanasho hao no baba hawarenge abaka batima balaha ku yabo adami ishba'u ukamria kikakina ya mrumsha hahe ya kikakina ya nemba effort ya mrumsha ifanya ngupio hata shifu afanya jawa na ni mbaza zinonzi ya nifanya babizaba kizini batine mwaba baja ujao yoti haki yoyo utongeza twalaka wakati mrumsha ngujo stamilia hata wakati ya jamba Jean peut plus sina ushinda ikamrunugo iyo muhimu swafi haya ngabo yinu yabo amani inu de yadanganya hakuze ndole wakati ndo anjiele kiyona na bayindu gotota haina bayindu ya mafiti utoyudo india kutoza tako bani cho ndo msheke ndo maisangu ndongo kutojisi kana wana mtuko jana bwanda ziva basi bwana cho wandi chomlapiza da eno hao utona ko lade mdumsha hao sha attention la princesse wamba bahina mzazahi wamlengeza hata inde bana wajibu nayo da wamlola kemranja da honi mrungu hisi ukana bosaza anubaige wetombe sha gebido wole se ukana tu es intouchable ma femme et mes enfants kapati mtu wa toucher et kayo kutushinda wa sécuriser ngabo putali nu bahingo dombe wono kalala unetawe mtu fukoni hula wono ndidi ebana yarenge mrumme au yarenge pinda la il faut wewe uone sekana ngami vano kwa mjom sécuriser doni wallahi wanjia mro basi la 2020 si uzimi wa michi ate mafoto wa minaye wallah akantona kanete pompier ne magari si kumichana iba ti uzimi wanjia mro ti uzimi watu ele paka di kauvua ngebidi yo mru ya hisi ya ukane lida hola hangu dogo za danger zo jiri abanga mjo assume ngamjo zifanya ina mna jinjo fanya zo za lazima wakati wa junja problem shekenga webala mwanzo mdumshe ya sauver mwana ya usove abo wewe kuti na banwe ndoko ya mado atuma inna nganzo urashuire sécurité ya mdumsha hono wana
wakati boko ngo ujongo enjezo krizi ngo enjezo baya na utongu tabana ngo byaze ngo assalamu alaykum kutosinyo uso bandu basi mndu mshego dotapalaja unabalaka akawaecha kahulinda yonziro hasa mde narenge mndu mshenga bandu kemra renge mndu mshaja na ibanu yotoka mabala hende harenge skilaf ngambo sijolinda koze puaje wazi mumdu afasira hapo na niparele shahada idha manado la wala wajozi mamdu o anduda wala wajozi mamdu magarinda ala wajozi mamdu muna rehemo hafa no wabaki wajoka wa abonge hokamru ya hisi ya onese mndu mshewukana tinket ra wizira mndu randukaza ina daje jojiri banu ngamju securize abwe mndu mshenga haruma amani mzaza ho wana haho utirenge mndu msheba jokiri yafu renga ukamzaza ho wana haho shekanga wemba tuombe hata tina ushinda wale mndu mme yaleme wanyada simbu hayaja ya kaulemba maele balkon ya kantia ya onawe hawayamba balamba majiba tidwa se maji ba mndu mshe akanti ngone tele bwe ntushile wizi ndio wakati lupani ha ejao ai bala telefona hengio pani wala rengea hebala telefoni ola mndu mshapu wa hiro babala mirareke telefoni haba unibelemba maji yabo tawo ulopani abwe mndu mshengo zo urende he amade de cinema yobaho umrume abo tangani ufumnu mengoni mwezi tao problem ihmali taraf domru utantikana yoti ya jangu yu ekele da hongi lobi yoti ya jangu kechitande yoti ya jangu kele paya yoti ya jangu eka izo pia mndu mshedo ujokipe ni mlao abo emana izo zingine zijua abo banu ndufanyisa sulu abo andwashe aina kati mndu hadisho da ene mrume aina kati walo conflit katina ndo kweka utu anza yadoni baba ko hambokana ekati anza libashi ekati anza ya sterei wekana ndo goba seketu kangwa tu ya no bawu andwashe wali abasa uvausho katwistini mbano ko katwifapi ngubomanya mndume wakati para tana kanino kweka tu tukana kwa tu ko ohaba direct kwa paka ngwa ntsede yakoni kamba inu paka kanza nifanye chao wala jukiri kaula mndu mtetezi wala yapulaji hata isuluhu ile bali lo handobi atemndu mshongo mboka ari mndu mbaye weka mni kamba inu paka ngwa wanzana mndu meola isati tamba za ula pia ukaweka surufu paka ngwa ya pashie yende makade yako to amba masurufu au yako mrongo zangu basinga bombu raparo omusizwende atamba kana waina mndu mwana kuchoma berka uluilo na banizo ndabo wanu yena ndabo au kata na eba heto katuma uranyikelele bahe ko wandu waho mwezini bahe zabera tsingo nivumbo kana ina katinda mimi bide utungo urele kiyana mbele apaka kama zeni jibi anata na eba amjo tanda mo visema jirani ngabo wandu ambona mnayo wakatondwa manao mdudo jua izo yabidia zingare kena ukiri atanjo utambaro ne mndu mchana fanya papina na bimshuka uonge muyiwo katwamba hiru wekaji dogo uongo nkana hiwo fanya ta wele da hole chao parce que bainge haja changer zila tobi ambizila sho hatu woto lo miyenga uka aribanu weja pia woto miyenga ekeba ubala mbiondo wambia wanduza ho mndu mangu andriki yo mndu mangu wo mba idini manuveli ke tupata basi awa ya kanti yo bainge urenge mikiro yo uheze hata ketulisa eze si papuzi obo hane manuveli abo wala baingo ndo ashe aribala ekatuza aribalo moteri uhobu haze si papu basi aribala kakatupata hindo aribala chauchao hakiabu ko tanza baki hapo basi atodo na juhe bawo lange zeni ke bidio azai ele bala ndi sabara aina ujo mwana kodo aribala basi yangami ya bai aribala wala basi ze bougie zitushilo pato moteri wo kotwenda ba hano manuveli abo basi mzade wala na subira na bala ijo kiri kebala ila usiku kana problemu au wala ila usiku boko halemewa hawaka ulama lalao hawaka mara eroho yoke jakaya eze sinyi za usaidia psychologiquement physiologiquement pia za usaidia yake tayari wanja rumwe machi atweleda zitamba abo mesaka mala hiyo wala una ubuyi hotu ajaba jandranti mimi jao ohanyu wambie majirani wambie wala basi mruma hola ajulokana balo moteri kotupa ebala kalanti zaidi boko ashola kaza aruola yake himi aruola ejao aribala jao nduna do controle ya ukana ekaina ngojozi wana wale uzamba abo ngojojitwa wakati ujao
akuwa ndwala ngwajuka kusema kauli wala wahuduzu ya rumai ramba rohunde riali ngarenda uheji ngamo do heji mwende marende ji wanu mjomba hangu tola pisi wa ukaka jafanya jao aribi di jao aribi ola mibi sa serambo msango wa jofanya emaba yao yanjia yo habo adami tawafuq sinye banu mtsango nunga rjo urenga rendera wa mtsango nunga rjo urenga rende heji mtsango nunga rjo urenga rendera fanya anu imala umeja basita buzili wa basande mitsango yinu nunga rjo ndara fanya jao kabati ujojiri badeke wajira kisita jao jao tahamili sinyeba ni okana rambaba hangu ramzaza hangu tina ushindu waliba rambaba hangu ramzaza tina ushindu waliba yabo eka gabo yamba makauli ya tulazim gebidi ustahamili mzaza wanifanyata mbaba nifanyata swanda mi swanda mzaza utambia msanda bisani mbaba nyuli dawa mzaza hangu kaba mzaza hangu kuna mbaba hangu mimi jabo kabangu ketamba kuna urungu za mzaza kuna urungu za mbaba hangu abuto kamiti mrume miembe sidi Shatira ujoambia mdukana mzazaho na mbabaho wa uja watira rehunu wangu watu mtu abano ufanya chao iyo kena mkinishiha iyo tinjema abonge lazima ndo wafikiane khaso anda nywa himitango majana shenda umtango nuro renga garendo da hubya garendo da iyo tinjema olenga mtango unike mrumjima ya pashia ya baliye zitawa enda hunu mruhula boko shetwana mjihula wende wanu ba ububala hamangamiza habanja paro hizo mwezi na bado sukwale lwa bobas siha enda lemba hindo nda hule uva ndo huona no jibi wana jauja bo tinda tuyo no mbere njashida na ihula amna itahe tinda ti reserve uva mdobi Dubai ngamwedo basi la bala mduka da umlive bien ule da ule ja wenchi wazifanya wiso tide ampiyo tide mapesa urenge mapesa howana ne mrume au urenge mapesa howana ne mrumshe wende hula wende uli bibani haho ya huzabadi ya rudende ya dohamba urudu muliye de vao ne zindu ende zahe basi ngabo wandu hula magari wabeshea wando umahao ngabo wabesho wando shahao wasiko modo ndo hondwe magari yala ngatungo baizi wa hawara na wandu wajimtoto wala ndabi wonde da abangi ho kandwa wafikiane iyo mengo ni mwidanganyao banu ngabo izorijoka ujo misizoni iliri sauver jabona onesa mo introduction e problemu iliyo haruma e societe ya komori yauka wenji walemwa mizinga wenji wafupirizo wenji wandu wale magaragara kabati msomo ya lazimi ya some pia ngashukufanya baza za mafiti makudona baza macha wa shashi do wasomesa au hawa shashi do aloma meta wa shashi waloma juish shari sorende hama ba inditsona mana wala do watati kanzie umaha wa neglige wana wa fidiana na masifiria na zano na ibata wana basi wana msajaja miongoni mweza miso atadakhul alaqarib de ezefami hodonji harumwe ngo za ezef mndume msheze kupuluza wantu yo ndiyo na bajinji wana naume wenda walola wazaya wanzu wataru mlano wana sho hao au ne makoko hao au ne mabaya hao wo msiba mziro nzaze na mbaba wana mshe yojo unasuhimru shema na mshoha ngwanzu yangali wando ne mnduma ha wewe ba ngwanzu angalie mnduma mshaha yapo kema na mshoha yambe panyecha au tifanyecha au fanyacha inde shonga shahemba ukumbi inu ya ukango tukobala mbere ndia zile bala ya jele daba ya jizungu se bala hata ya remone vertige basi bala isane ndo kaide mfomi wa couple ya mwana mbahe ndo tukwa bitaro mwambi ya fanyecha e bala vanyi leo bo mi tafanya uende atende ndogoza mido kwanza ditadeni ndogoza uende tatu macha yana masakala ya tabaza eze famiza wana umahanyu alafu wana umahanyu wa twalaki wazae wana makuloshari na wana mavoyu wala de mwana wa mwana mma wala de jauja basi ngopirizo juzidi ya fungwa juzidi ya pulidio ebala somo hindi arika chaunda likoli kajaunda stashi kajaunda likoli wani kwa mwada yondo kajaunda likoli ya jaunda likoli la hivyo koli ya malabane ya wajufumu ya mauza bange keiti apo basi yondi yode ujondi haindi ende gubiridiwe maduka yati johonda mabani hae wajangu wavunza wabada enda himi mbubu ya ta ezi uno nene magunguno ya lejea basi ushiangu rongo madala adam almusahama okawandu wadusaidiana ulangu pia engwanzo mbarako ni usaidia hapo au ni waje hapo fanya mna nini ufanye ndu yafanya ezadunga yabo gelazimio o wandu waelewe ya ukana irumbishi njija wa Mwenyezi Mungu hamba min ayatin khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayhi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma irumbi shinji yoyo muhimu au ikajalala abantu kwamba kana yetu hawo ende wa mtambuwe
bati muhamsa enda mtambu kuna ujwa uji usabilize ukana aizo mzaza pia kufanya udo komlisa de ujomba ndo akula atele dada wa mwana wangu mwade udaza udada wangu anzo ya bimwe tension wanzo ya changer wangu rabiho ulala usiku kama bala we mjeni na udade mwana hao shawo wanzo mzazi afanye zila pia hiyo dhuluma gelazimio wakati kama dada tangu katina mndu msaidio ya bwe mwana jejo mgoji ndota sinu shonga shinu ndoni shobanu na nitayimtokana irumbine mwana ya mwiso ni wandu mndu kwamba ukana banele daho amari fanyaja ukartushindo wafikiana ni wamba ngabanja tabu ndaho kaba tungonje amapesa kartu yaona kaba tungonje amapesa emeje ole yarenge amitango ya dawo ne ugule masifiria ufikiri des vides tine zisima wala ole ugule zano bokozi mungu anezi uno au tuzijusa mazu karito mazu mndu dunga lejera ule zano zingorelo kuhusu ashe amtawazano 20 shelema ulidadobi shanu itima bala uyongo goto shieshi unobo shaumbenzo abile bana mto mkandra amade majeshi ne mapompier ya na majintu boko kwa tulole ezinda zibizima ndeti mangalie wanalongo watu mfaini daima hoda honi usiku uzima utoka kwa na mashuhuri utirenge onde ukaka mundu banu bobira na banu wodala le kajebe ezaile de dina europea kapati le kajebe e basifiria kai kajebe woti mnikaza no majana maili woti mnika abakati wona na la kurunevu tahamdira udona gari bati ono zano tizo hula tahamdura na dibati ono sifiria tizo tarendera rengele pati wanafikiri bala ila ngo yanzo davazo alkaba ala madara na mapipa woni mwakule basi ade mapesa nga endao wana watu fumuo wala mahuza bange wala wahula saison tipi alaykum salam tukufundu abange emalaho ya tunge video owandu wado swali batike makaburi ngonjo daho ni hunduka kondo atatapila uswali unji daho ni kwa tujwe kibla unji daho ni kwa tujwa lera ya swala unji daho ni kujaparisha Qur'ani ukumbi wazaza do ukumbi wandobi kolela petit mafana yale maji bado marahoni yao aina mnaji moto owana nyupia ngwa wajua basi wado kazwa Qur'ani bada ngojo pia watu hamo kulila daho la mazatwan ila daho la majini warufu kabati mndu shilo Qur'ani dawo ni wula kabati mndu shilo adhana kabati mndu na magale mndu kazwa Qur'ani jaw kenga mzungu wo mndu kaze Qur'ani jaw banu goni biso ngamkosa we mndu wa ajab enge yino do shidi ya daimo daho ni hune adhana ne Qur'ani yedo soma kataji jasome soba ne kama ngufo kamtweda zangu bo kajazo ya ushia raira mbaba ira mtatahe tiemba ukumbi ya mbeni ya bori wone tiemba ukumbi ya dahubi nili wone tiyaza za bori mshi juzi kamta para rumushu ya zazo wenji shawo ide yatongeza ni yeshio dembeza majimbo sahahi si Qur'ani ti qasida dembeza majimbo za basi wede anenge mwamba kana wala heza tiji papa inga bagu johunga mjokana bainge mwambe coronation yabo ni jonjabo kana uroho hangu jofabo pia ngamjuhenda ukaichwelesha mafilishani moro tina ibata na msajaja abo haina daho nge video wake Qur'ani wake zindu za uishilia wake ziyo za duwa luto soma shiyo sa duwa mjubala mjiba hewo iyo de jo tuongeza ele daho like haruma amani na usalama wangu wake wakina vemba bimdo ya ihunda utusonokana mipaka mna mwana mtiti udona mahamitanu paka tsamiza paka jau yo problem ojenda biyo hata kabo mndu hazi mwikoni miezi ngojo mdahemu omusizoni waka wanaume wana mabandi woburenga na michele wando wakaza kuzifuba juu warengemba za magauni za wanasho hao wana mabandi wandi wakaza kufanya mala na washi alafu ola mzade ola mjomba wala be satele yakili miezi mna mdahemu na wakamswali enda duwa zingara wofanya mala na washi ojirongo zaidi wida mzade ngwisi ukabala yeye mjomba wala mbaye wala ngufikiri kabala hundu mna moto mtiti ajabala jango amvuroti yo bala tabasa juata wa ambwezi majana maili ajona hulemba parakia la umbashileo ajua endeza hebasa nederi mfanya jao hiyo de namna ndo wakai shabnyezi Mungu ujori hifadhi kama wabenzi alafu ekemalezi ya wasu idara jahamaliyo yabo ngabo ezenaticha lazinu ya lazimu rizijue uliho ngarjo usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eshitongezao owana hatu rilo haswa tandualo Faransa watu usoma hinji efotia hatu helikoli owana hatu ngarjoka ngo wasoma olikoli zisomesao ni makafiro wenchi ngabo likoli zisomesao edini za weekend shaizo kamtina nafasi za usomesao na honye Qur'ani okanga manzo mwenda rumuzenyi kumbine magoma nezebali ode mwahude masifiria nezano ne mapati
mteshe mafrika hata mdele hamada wale mapati basi mwana nge lazimiwe kamdu nge lazima ye najua kana mwana hangu woi gusomoli ko liboko wandolo banu wandu wanayi wandu wenza shongo wenji abo mdu najukana mwana ola ngojuka wishia makaulu mai ngojuka wona comportement abi ngojuka wona vaobi ngam imagino Sarkozy nda vai Syria na mbuha we mwana vai Syria na mbuha au ya vai jamais au ya dati tatu fanya kanu vena mlecho kangwanzo mwana yake elegant ngwanzo mwana yake chic ngwanzo mwana yake some ngwanzo mwana yake serious ya juo namna urongo kana yo de ke mbre mnaila mwana wao la ka urongo juzi ka umbeso wa komori wala ne no watata hauna zila zonsipi ekayala de makauli ya lingo ya ishio hao abwe mwana uongo jojo mruhindi ulado nziani na muimagine ho hazini hakoze puiho o bwana ole na mna kurongo weke ngo ha bilimuna saba azalam sawa mheti no yatowe wala wambango wazimo mro unu mro la wazimo hapo on tipia sa basi amando gelazimio haina mtu wanzwe mwana yasome gelazimio yajiconcentre eshitongezao wana watu usoma atakacha hunda likoli haringwanzo stage haringu fanyo mbahindi ne posto haringu fanyo makdota bala basi wale duo ke mwana ho isango ndo mandeha bye bye eke wishie mwana keja hunda likoli arakaja hunda stage wala jo ke mwana ho bala ezena tija ya hunda ando tsona kana we chinshonga ipasi yawe ya mwadu anzuri joke mwana hangu kama nje yasome ezembio zangu kama nje mwana hangu yasome eshi joto weza keka somo hindi adam dam ahali wal mudar de namne fami ijo kaw néglige et kay néglige yawe mwana ekaka jenda madamana kwa na ujua kezina watambi kajenda likoli abolewa sava jau izo dezitongezawe mwana yacho mwana ngondo likoli yabwelera katange bidio yalale yo ya mwana anduko na daruba au shababi pia ngolo lao olole try into abidi abo mdie na mobiza basi ntwara rumwa yulola an telefoni abo una mobize binosa sebala kana hawara la fa hawara gyoido wadolo la pizana na zidwazi jati mobiza pariba ntwara runa mi mobiza wa imashuli afani selina mrenge bufazia wa wazie majibu arume shughuli ya hisakati la rumahiti mananteri warejei jeni mrenge ni mbehe ohahe tamera kamtatimize shebwa taisho yero sikuna kawishia papa rupo hapo na mafana tabazira abatawa wabo haruzi lebotiro ndo jale mbedangalia riali inu itende buri abo mdenda ndi so wada haya patamba ndo ndo tapala bango juwezo ya fero zilo hunu basi hende twararu ila mino sahawari kajuzi juma bo ka urumbiza bale mndu mshingu ni stay hata bufare wallahi aina ndo mwambi yangu nishili sabani zidum entwararu ni par wale mndu mshana bale nde bala kadha edi nafanya bahazi bonto na makirtas na nga minoka yabo je banu igufikire makirtas fianto mvuvuni minga minti ya migration ya uronika na makirtas miti prefecture le balani sahata entwatanu bwana wala ni paraba ngono banuri dungana ngarenda oraone kabanu izo rira zoti zabure ke banu baisa njia mnaimana samba ashire ratene fijobo basi kama obbo bila tumeli kwa wabiri mwezi watambaliana atabasa zabari aini mraka na objectif mimi kama tulifanya mashuhuri mimi kama ntomba kirtasi abuka utabsubiri hapo mwabari fanya ukumbinga mjoro nikema kirtasi ola kaja ile oka iyonga anzo taratibu alafu orejei harumaye owana hatu kelazimio wandu wa investise na mbuleziyo na mtaize likoli na mtundo wana gabo shahula shawu wasi usanga bo shahula boko izo zonti pia na mangalie esama yati ngwa shilia hindi almariyati ngwa shilia hindi wacha mtu unajafanya medicine aina kata twali yaonge na ekutweri bahimjo mbamba ibanu ngo shilia hindi aba ni miti shindi butwali yando kentu shilia ambahiri miti shindi butwali yando kentu ntuti yana muziki ai to bila ishan kufanya hazi ule to ararwata wararamba nguloto aba zinti kaswiri Allah zinti kaswiri abo ijo dise era kaunida ukangezi Jose Vicente
onge oka efami ya mapara wake kwa jikonsantre 100% wa investise mwanangu anzo ordinateur mwanangu anzo zio mwanangu anzo ya tondwa yafanya pression hata torinike bakine doktora au licence au jaw hapo basi kujenda tungo tukaanza barsi sirifanyisha hatu warabu haba amelna li alaina walbaqi ala Allah rifanyisha hatu shabaki ya Mwenyezi Mungu yadunga hili miongoni mwe shida nganyao wana hatu yabu wavurobange walangu wahuzao wala wadumu wala jaujao rifaqa isu delebea wala duanzanu wahe wala kwa livuru wala kwa cha wala changer nyile wala basiriza na mbwana mbuha wala basiri ngotone basilipo nesho kujijoka uroha wabia wala batiri kwa boshifuba wala basema sanjo da holi vara alafu bo kalewe kwa zile bango jado abaga muzo bange kilo ya bange jao izo ndizo wone bomzati bomba tsaka usona kabo kairiera hana alafu wanadamu wai kama sheleyo awandu wampira abo lomtiti mzazangu Mwenyezi Mungu amuhifadhi mzazali Kasim bahiwa jandu bala bufa ila do jioni wa rasul sallallahu alaihi wasallam kwanza ndo za tozi kubinira rompira fa katibanu alatila lambabi kutwani kama udarini katibanu basi ka sawa sekuwa mtoto mbuliada na vumwa bwa awasampanya wala wedezao basi ujana ba ekana bene kaba mdidi jaba latiwa sekuwa wedezao watoto ubulia wala namba ijirwa vumwa shangwa tuona bone bale bipira mule batamje mdale mkama de mabinda ya hafa yetu ambena mlayo haya bajandu wala kwanza twaliziwa katiban aro aja da stala bala ringo twaliziwa tata sekuwa baba walo mazeto ani kwaje ujira o shakwana mjajwa kabize bano chadomba kwa twata usome obwa bila yetu asampani ambati waseko waleza waje ujihada shakwana ugada kari kwanza twali hiti zabari ilade tati kutundu wanahe wanda wabiwana wanu kwanzo hindiwana kaujo twali wamekuja bala kai yengo tondo kutina tabargo badia kapate katiche de jondo mbakanzo usome kwanzo twali na atoramo kana wa imru waacha amage mbabana mzazi so ni mbraba embassy raitu wa isiboti embassy lipo de yone hao edari gesiri fikiri bala ila ni mabu huna mihunga jibadi ya ngujo avambatiri ko obirana naye kuzofikira obirana na mabwada na makuti lavushe baba biri mfumo kajaila ya bilanjo da unia waje wendiza ashanjeze nyile wala yasuke wala yate emapere ne mainini ubuliye bwero jeda uni hoda ene mwana ngomjoshe kwa wale mu mizinga yo waidi abwanja pirizo waidi akuka la voyou la délinquant la sauvage mwana ho yenshoda ene amuke il faut te barrière ntsuji biwa vure mwana ho be mwana ho ate mwana hangu shonga tu me fais yo honte ba hewo ngotwa ba ndaza wabatambare wa hoda utashonga utidoka daona abubasi renge mwana ho ba ola jokirika wala watu afidie wa hao shawe utibule wa ho adungana na imbecile adungana na mlevi adungana na mnduma fiti bajo kinwa ba wanjwa udo bale bali ikeperdu ihure mewewe wala wale vonza nwa shaika leo wala ufira shaika fira wala zoka zireno ولا تصحب أخ الجاهل وإياك وإياه فكم من جاهل أرضى حليما إن أخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هي مشاء miongoni mwe problem wana hatu watu waswidi side lilo wenji ban sidera lazima haina idara rijo mchari hunde wa Komori mahakama l'hôpital mkomori kufanya ba menage ateshi unoshi nguhe bidibidi uono mkomori ahimi wala ajibiaza ila mbamba security mkomori kumnungwa wa Komori wanje waone bahanu mahala balo maele anzo rolo hichwa au yolo piriso iyo alhamdulillah woro watu kama general yabo wakemali yotuna jomo piriso unji yo mahala banzo wa maele nele feleke anzo yangamizi wa gojo pariso Komori yabo telele shama hala balo ndo zamhimu neze poubelle shenda sungo mbona ndo saze poubelle yadunga hindi aminja ka ushinda lelo wana wahunu waja kali matsali nuko j'ai la flemme jowle mbaye j'ai la flemme tofanya mbaye dini abantu no j'ai la flemme sabari gemle mefuka shinda ajuka ngamtukande kuru ya bili amtukande ya ro amtukande ya tsano amtukande ya ndaro absence yaho wanazioni absence yaho wanazioni hoshioni byonziro kuja namba hiru jawami na nanzaya kuja ni kwamba nawe ili jawami wehenda ujango usirika kama kuna wesho amba hindu izo likole zilo mirani mlimba hiru atadiseri ngiyo telele izo zonti pia lazima wana hatu wasome yani kwa maana ya mneglige na mnayo ujososo ni Mwenyezi Mungu
apo mwana kana utu ambaka twenda likoli mengoni mweshe anga bizao wana hunu watu usoma de interneti ngabajamba ngo tali otisi Komori 2018 ama vanunga bo ingwanzo telefoni bari katsujo utoli tambairi katsujo utoli ma vango hama basana unioneti kabsaru mu mnazi au unionwa basana ka usonga lawani ngono mbihire waza sepen hata mahakume aprebaki abo mrugo mkana ujo utoli katina telefoni mdu wonge kila sendira nzanda ati telefoni alo bazaze hawara za kwa telefoni bai kaji utoli yabatina telefoni ezo ngo pia kwa telefoni uliko timo nje hama Komori wore mwena zijuzi wamba les inscriptions wala mwanzo hibiyo wa Komori c'est inscription par internet carte bancaire ndo ni hereda ene ndo wanazioni wa Komori watu kufanya inscription par carte bancaire Komori mahala utomo nje watu connexion watu rongo sabari ngena mbamru kisafari mwanzo ikawa ni kwa raljana na wili ngojenda hemidu no yatemba credit wala ya doro ngo ziba za mituzi yabo internet bando ambao dardasha ukanti uso ya sina pumu gege da hubini hula Instagram mla wange TikTok ndia hula umurunge gege da hubini si ula duha yatiwa na balamba ngutwali weka roho abantu yo joja chonjo ndani hota akabalamba moroti aina foto la dunia libi alibi aula baona foto la dunia libi alibi aula basa ina na risitote par ligne wajangamiza hapo pia wafu yabo hiyo mwana kujobolewa mwana kujobolewa batina ukana hajua hende valani au hende bahanu wajangamiza balao onti tabo utiwone ukana mwana ho mtini ya abonnement mtunde bayinu masulia hata ya jo hunda mrumme alafika hundu mrumme awa hundu mrumshe ngibidio mnasu yukana doshele mrumsha wandu babu hama de mwana mshwa kuna ujibi waja hatartibu eze telefoni fixe ndo para umrato kanti hata pakafu aguda mwele shishio utokanga mdosole shishi lazila zamba harumu wazade kengo wapi hao kokaja apya maele na feleke na mituzi na diwa na ba telefoni ja abweke nguvumo bugisenyu ngwa byanyaja habyanyaja ubasi hata tozungulio pani ama amri ya paralyze jao wisia enkomyonge ndo pande hunu arumazile razira utok teta hata ide imana renge ndo tibaini décharger wanamchoro ngwa kutunivia wamado wazadi wali ndo wafungu pirizo wafanye maamili usiku wafungulo yamba abuka mjecha boma sihu jertimizi ala mahadisi na bara wakupirizo maamili kwa jertimizi mahadisi dani alafu baada yabo babona zioni wako ujini kaswiri kana we intelligent wo we katwalisha wo benge kagenda shioni yo ketosha yo hangamize mna shioni okanga wakati bokenge video ya twalie haya kaja hunda kachanza rejeze baki ngam mjo wandu wa ikoni amjo wandu wa ikoni wafanye baki kado sita yo maha sita usanza fanye baki egeri kana wandu wa orientation enda bae bese ila si musome se terminali maha sita ya twalia matiere nzima abaki mpaka ni hata ashukuru alejea wasa washukuru ndio wafanya baza formation iyo maha sita jo kaenda somo mwinji ngabo boko usikute wa mintu henda ba mitifanye bakinja ndo tufanya tena hizo zo tuongeza kakutina usubirifu kana ndejeze ba misiba latiliwa zamba hindu yotungeza mndo akaka waswili yotungeza mndo akaka waswili ifom de hisi ukana bantili wana wili tiuli wakaiye tiuli wacha ngebidio ni resiste ni some iyo muhimu kabisa ngabo efaso ya utwalia odo mweda mboize kanga ngela ruma kururi la ndahubini banusika ngamle me hata ngartsori je 22h comme ndo mamle je 22h aro ha 8h hata 22h de reje itukaure didi ureje philosophie shabala ngoreje ina mabanya shahura ureje ina parfum na marashi emba ndo apuza bala de mwana duora watumba la utoda honi odeli koli kujani kwa na wiki kamja pamba hindu kwende ubakata 22h gutoto ali hata aribangu watuko kufanya ndini jao abala marashi bokondo alumdani wala mwa ajasi swani gari umkoba na shaula na haina mlala na credit telele ngama bana ministeri alafu kaye ashe namjwe mkoba hiyo kolegi bali abaki bana prepare mnafuko yabo shele kazaya
ukada uvi mwana na ndikanda semira zibitera hata minu ile achika uchi kwa ta ninga kameti ranza joleme wa bwaida kentu vumuge juice iyo masulia ya he family ya he mwana wo ati benge u coordinator ujoleme wa utamba izime yobo ile fresh le juice oge mnashioni gelazimio ya jukana vanu tipulu haina mtu dhamana gelazimio ya jukana lelo eke mwana kajaja ulikoni wajoni parawana biyo kani mwana hawapuza uwaro hamba ngucho kudu abo yende nguno ubu abo yende basende ngugo ngucho ziba nende ngurobo ntiho bomnya na waju habana avaya jirengeza hamba ngudo likoli tibure ngudo likoli utamlala bukigo ha ngudo likoli ngwelo ngudo aruma tournoi iyo competition ngona ziaje wa hichi ati jena warafu ijo ngoni gelazimio mnashioni wanja problemu numa hawaje chana ntele mahaniga mjos internet wanazioni wai beabi do tungeza mraka mdatse material ngamo shelo komore fundo ashingereza tuwa ngwa shilo madisha fundo asharabu ayo wala tsede utoka mimi ekesi ansine matinto onda ko basize material ntanu ndada ruzadunga buntina chaniso utonka wati mnashioni aruma material nane abwe kunde mimi seri sebas physique ne science ne mati mimi amjonda tsezinge joba ya hizo pia mna shioni ujozele wa hizo pia pango tukanda yo somenti kutujua ntinda hivi ngo tukana mwana ngo tukanza mutwalize ngo tukanza hizo zonti pia hizo ngizo muhimu hojero wakati wa utwalia umuhimu nonono gelazimio mna shioni yake pre bainge bajujiri ereri haruma umsomo sha na ke mtu wakana ereri sivime yukina shioni abage tina ujua utojinati emala hoya heze telefoni meleki yonezidwa ila yutungeze emwana tena ikajihusu alezi ukajikonsentre atwali abasa hautimizi lezi tungezao emwana hakaka fuzu hauhangamia na kabula na tabiyambi khasatan duwana hatu nti armondwaji inkhirafu الشباب مع علماء وانبا وكان شبابنا jeunesse alamun londroso ziritambisha wa ima ulunga lituka ukaje wa amal abasanga bwa baba watojo ulima watosubuti walima ukangwa riyao wanwalona mvotendo wa opposite watendo wa hibi abo wafakuwa ngabo manduma koko wenji wazungu ikayao ngamwaele ukakwatujibiwa no andu waduwana uka kabatiko ko mzungu usubuti yende hatembe abantu waeche ukangu tono kangu jofakulwa omkoba erizma wandungwa livre wao ejishahula hodahon ujofakulo mkoba ni mavoyu ya lomonziani yabo shababi watu ande magama na wa maudu wandu wa huwa maudu eko shababi wa komori ramanga rangazicha wajakanti hautojangalia na ujirengeza zenili wakanti haina mahala wajuu hunda hare nuwa rengi wajiti uli yauza shondosha wakanti haina mbere wajuu iparisa ya bwabwa la bwe watiye wajuu alufanya ja unonesa haina ruzu haina kame mkaba ya wajuu iparisa wa utunsingoni haina mkunku wa utuhunu ushababi watu kukonti yukana kapasi ujuva mbasiri na mbashati ya funge bamkana shangu juu ipulili ya yuhile ama mdu ranzo ya njumshanani abo ekari rengi ukaya ile comportement hatu narijilahe emaudu ya komori narijilahe emaudu ya komori halafu emavuna do mpulozitwa do wiji do voyu hata mrani kwa hazi akakajiwifanya sabari kaja soma kaja kana tobi njema gulapizo tobi ya hamada zita wajiri problemu gojojo sanction ndo hazi shekango sekozido hamada za kopsekula juzi ila fotiana haizu watukufu ekangara nzora mbeza kweli abasainu emalezi yangamia sababu hindi rijiri hule nwana karchu watunda karibu nao karchi wanzani mwao owana riwanika telefoni riwanika hai namba hindo za interneti za ukemhimu hao wadirage basi na msajaja yule mbano wenji waluniso owana ngaruanikao mento na magari halafu
gabo ke lazima mrende ya respect ya jodi ngoni mwanzo ya jone sekanda kwanza kubaliye gari pesa ufanye permis akisema mwanzo ya jone sekanda yeye ujua enda mio ya dépasser ezembio ya bidiende ngwendo ze sens contraire ya grille ze feux mwanzo ya jone kartungu eleza ukana yonge jota ma problem shamumbuli ya wa isange majora isa onda 18 abantu gutimizicha ijome ngoni mweze natija buko yo subuti ha hili yo subuti ha viol auka wakati ya zanisa kaja tahadharishiwa kimvu no bana fasi wana wakeda wana wandu wale viba inge ura kwa tule izo zo muhimu do kae maana yake kafanya izo bokodo za mlazimu oda honi hawe hotwalia hoenda shioni hohula hohosa hofanya kadha oda honi izo zo muhimu haina maana ya zichu do wakati wawe mwana nafasi wala komore mane shunga shilo shinji ya huwa reda ni kwa vala banange na vala basi ngujuele radu kahanza na banange likoli atwalia kaja twalia baba kasuchu changu jwa lema elemi ni ueleza la neza wara kasuchu kwa bale mwanange nge alala si wajende shioni zegizamezi ijawa leo kanti wala waishilia elisti vumbule mwana kaja vumbulo ya sawa rejeza kaja vumbulo hata bo ebanu donda likoli yoti babwira mwanangu weka dala utwaliyo ngwa gapo mna mwana mshe japonez yakafanya mangu twaliyo basi enda fungula stiki ha sise telefoni ja akanti balangu chate hata ina kati ya wanu mangu wabulo ngutuipulilia elastiki ivure mna telefoni ende hule baba haba mangu eleza ya mwonobe ya hizi yo bala zirimbule matu atajua eleza aduha vure telefoni elastiki ya kanti ya alo kanti wala ne shibutala na mkeradi o andwalelo wana fanye jamanzanu wangu tuo na parolwa damina almarhum fundi watu ya fariki zenturakanizo uja fundi Mombasa misiri yamba banda mina mbaba hangu si le contraire tikamliji basi mbaba hangu etolontetelea abasanga mimuntu shindo hulangu samba bo banu funa rumu tikatana washe atolontetelea abasa ebanu kutulola mitoko e contraire yamba mbaba hangu il faut mbaba ya suivre mwana omdaya ikaya ode mwenyeshi yo uwo muhimu omda unungu ona badi omda unungu ona saliza disco omda unungu ona ndugu za tobi ya mizinji narifanya hatari de menage narila omda ni hunu uba unitimra ya mrutamra ya walu msihiri walu ndugu za amani na usalama shati mra ya wavara ina vaobi na jopia o wana watuluzi wana daima mwana yo hanza yangalie hindi o wana hanyu hangalie journali ayo mwana hanyu baindo kwanza mpira na dansi zoni za kuangalia konga matele ede mime he mwana ena mnaje masove e famille ntilo shindana ngebidiyo mwana hanya katajo kunda exam ces anniversaires ba et attendre de mwana kunda exam mo encourager ça fait vraiment plaisir mes parents et kawanu kunda exam ili yo wajibia o mwana ge lazimu yo dauni yaishie maulida ati ule yaishie zedunwa yaishie Qur'ani yaishie yaone ukalinda hola kisilamu kanaenda bale mdevi kana kutadushila majindini sheke atajujuhajwa undu machingo kubibasi mbalo basi yabuza ngo hizo ge lazima jukana kana katina dura ubala manzani mwi ujoda honi hula na baba heyo mononzi anina manzani mwi ujumtetelea ge lazima mdia jue lere mwana ya lalao ne lera ya juhao ekem pange zingo hizo yapo harume malezi information izinubia zilungao mwana ke mwone sukaitwa man nsogone hazinu shele yasome hazina kabisa ngo jona ngami adolescent ngam jo fanya izo njuka hanza zi relations zangu aina ndogo wabo basi mtetele umconseiller umnasuhi mfanye wanzani atijotubu za hende zahe awe mwana wakati yo ngujokana malizi mema Mwenyezi ya hifadhi wana Allahumma aslih ahwal shababina Mwenyezi Mungu yawanike bahati njema ya wasomesa ziyo wafai na tangalie pri riliba harumeze nyumba ekange inesesiteo rilibe ali nori de place ritazo wana waseli ware mabadi wana waseli watoshonga wana ikenga sina mwaye wasomeli koli ikayo gezuka muhimu za mfumo tine za mfumbili omwe na ritundo wana watahe bahanu boko
wajo soma msomo bokongo jo wafai biidhnillahi alkarim. Ndizo rajo omba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zifanyishe biidhnillahi alkarim. نسأل الله العظيم جل وعلا أن يحفظ شبابنا وبناتنا وأولادنا. Mwenyezi Mungu na wanike malezi mema, Mwenyezi Mungu na wataze na husuda, Mwenyezi Mungu na wasomese zijuu wafai. Nguna jalie rido jifakhari noana nembeo. Mwenyezi Mungu na wajalie wake asili ya ukarike furahani. Nguna nze rido to wapa wahao. Nguna wasome ilmu wale Mwenyezi Mungu. Nguna wanike hazi njema. Nguna jalie wale Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na wanike ununo mwinchi. Ya jalie wandu wa salihina. وأن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولو pale rakahanza rieshelezizane husu ese konflizi lo malahoni uhusu mashaka yalo mijini no mirayani ili enti haina famii towe wanadamu woko waduka wema waje warifai kama wabenze au kashiharu اليوم au watiti walelo kibaru al-ghad wando huwa maudu zinudi zora jomea wando waonese haina mndu ya tijamba kane mwanangu kaja soma wote mtalikolisha kuja msuive kuja mtunda kuja oneza tutengeza ya fuzu kuja ona amakina izemiti wano bandu kadanga manzo jao minga manzo makoshikada antina ushinda ilazimu jao ni bidini kemana babunga mumdulum eze prestations injawada honi pia kazina ujutujwa urumishi habasi haruma mndu nzima au mjomba hebasi shange lazimio wana wastafidi ezio ezilikoli njema isozonti pia arjuhuzisho kayo amana. Ombe Mwenyezi Mungu daima rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bifadli subhanaka allahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ezio ezindu za wishilia ezesheni zahi Qur'ani ne eruqiyya emiswala ezitasbih wa malahoni ni lazima zike muhimu ili ziwane neze tabiyambi ne majimbu maruvu ne levaubi ezengo za uswali ya zikezi njoda honi ndasambe nguswali na balangu tuva ya vaubi bawe yu khasara maudu moja amba hado swali na bala atuka uswali namna kaanza kaja stehi eza tungeze swala ikiri ya wikubaliwa. Wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mwenyezi Mungu awahezesheni wadungo utia ezen wazindo aji maudu hamada yinu ikemhimu ili haina mdu ya juwe dhamana yahe ya jukana ngujuzisiwa usoni Mwenyezi Mungu enamna ya lela enamna ya tunda enamna ya sauve couple hahe enamna subiria enamna ya sitiri izo zontipia wa shukran.